Esta mañana vamos a estar en el libro de Lucas. We're going to be reading out of the book of Luke this morning, chapter 10, capítulo 10, y vamos a ver la historia del samaritano. Pero antes que hagamos eso, quiero que vayamos al Señor a pedirle que nos acompañe esta mañana. We're going to be talking about the Good Samaritan this morning. But before we go there, I'd like for us to go to the Lord and ask Him to join us here this morning. Let's welcome Him this morning. Gracias, Señor, esta mañana que nos has dado una vez más la oportunidad. Que no importa el clima, la temperatura, lo que importa es el corazón. Thank you, Father, that you have given us one more time the ability, the resources to meet with you. It doesn't matter what the temperature is, what the climate is, but it's the condition of our heart. And I pray this morning that you help us to get to a point that even if we are hearing about a story that we know, that we can find something in it. Gracias, Señor, que aunque estemos escuchando una historia que ya pueda ser familiar para nosotros, pero te pedimos que nos des algo más que nos sostenga. Te pedimos que estés aquí con nosotros. God, we ask you to be here with us this morning. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quiero que miremos la historia, la parábola del buen samaritano. Esa es una historia ya conocida, ¿verdad? La conocemos, la hemos estudiado. This morning we're going to talk about the Good Samaritan. A well-known story. People say it all the time. But I'd like for us to dig deep into it and let's see if we can find some nuggets that can help us carry us through the week. Vamos a ver si podemos a buscar, a excavar, a ver si podemos encontrar un oro, un pedacito de oro que pueda que no hayamos visto antes. Por medio de introducción, quiero que miremos, si se acuerdan o si conocen esta historia, todo empezó porque había una persona, un intérprete de la ley, que le preguntó quién era su prójimo. If you remember the story before the Samaritan, it starts with a lawyer asking God, who is my neighbor? And that's where this story developed. Ahí es cuando empieza, porque estamos viendo que Jesús le cambia la pregunta. Porque esa pregunta en realidad reveló el corazón de la persona. We see how God changed that question. Because we see that when he asked him that question, it actually revealed his heart. I don't mind helping, but who I am going to help. ¿Verdad? Entonces miramos que este intérprete de la ley le preguntó a Jesús, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? We see that in this story, the lawyer asked Jesus, what must he do to inherit eternal life? So, if we pick up on verse 25, entonces vamos a empezar en el versículo 25, dice, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo que está escrito en la ley, que lees en ella. So we start in verse 25. That says, and behold, a lawyer stood up and put him to the test, saying, putting who? Jesus. Teacher, what should I do to inherit eternal life? And he said to him, what is written in the law? How does it read to you? And he answered, you shall love the Lord your God with all of your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. And he said to him, you have answered correctly. Do this, and you will live. But wanting to justify himself, he said to Jesus, and who is my neighbor? Entonces, si seguimos leyendo que dice, respondió él y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás.
Y miramos que aquí está la condición del corazón porque le preguntó, queriendo justificarse, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? So we see there on that question that he is already having a condition. Well, who's my neighbor? He could have said, I'm going to help everybody. But he's looking for a way to justify who he can help and who he shouldn't help. Ahí estamos viendo que en esa pregunta estamos viendo la justificación del corazón, porque en vez de decir, yo voy a ayudar a cualquier persona, él está justificando su actitud para decir, voy a ayudar a los que yo quiera, ¿verdad? Esa pueda que sea la interpretación, ¿ok? Entonces estamos viendo que entonces Jesús le va a dar una historia, una parábola. We see how Jesus then replies to that. He is now going to give us a parable that is very well known. Es bien conocida, ¿verdad? Pero antes de hablar de eso, quiero que entendamos por medio de contexto la historia de quién estamos hablando. To understand this story and the power of this story by a way of context, I'd like for us to find out who is this person. Who are we talking about? ¿De quién estamos hablando? El samaritano. ¿Pero quién es? The Samaritan. But who is he? Entonces, para dar un medio de entendimiento, tenemos que ver unas cuantas cosas. En esos tiempos, los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. La Biblia nos dice que cuando los judíos iban a pasar por ese pueblo, caminaban alrededor, muchas veces yendo a un camino más largo para evitar ese pueblo. We read in the story in the Bible, the Jewish and the Samaritans did not get along, did not like each other. Matter of fact, the Jews would make their way around the city, walking further distances just so that they would not be with those people. Keep that in mind as we dig deeper into who this person really is. Pongámonos a pensar y manteniendo eso en nuestra mente de quiénes son estas personas cuando miramos lo que hizo esta persona. Habían diferencias de religión. First thing we need to talk about to see is that there was religious differences between them. ¿Verdad? Los judíos creían que el templo de Jerusalén era el único lugar adecuado para adorar. Pero los samaritanos creían que en el monte Gerizim era el lugar donde que iban a alabar. Entonces estamos viendo que la religión empieza a dividir personas, ¿verdad? Es por eso que yo les digo que Jesús está interesado en la relación personal y no en la religión. We see that there was a religious difference. The Jews believed that Jerusalem's temple was the only proper place to worship. But the Samaritans believed that the Mount Gerizim was the place for them to worship. So there we see how religion is now causing a divide. That's why I've been preaching to you for the last year. Jesus wants a relationship and not a religion. Because now we see these two groups of people being separated because one thinks that they can worship in a different place, and if you don't worship with them, you're not in a good spot. Aquí estamos viendo que cómo la religión y la creencia personal está dividiendo a la gente porque nos está diciendo, este es el único lugar que debemos dar alabanza. Y si no estás aquí, estás contra nosotros. Punto número 2. Había una tensión étnica. Los judíos ven a los samaritanos como impuros debido a su esencia mixta. No eran puros, era una raza de diferentes personas. Entonces no eran puros. Second thing that we see is that it was an ethnic tension because the Jews believed that the Samaritans were impure because they were mixed race. So according to the Jews, I live in an impure relationship because I'm in a mixed race relationship. But that's now we see that it has nothing to do with the belief. It has just simply to be that you are a different person.
Estamos viendo que la separación no era nada concreto, sino que era porque era una persona diferente en su raza. Punto número 3. Era otro de lo que el problema que tenían era un conflicto histórico. Los grupos a menudo se oponían entre su política y religiosamente. Los viajeros judíos incluso tomaban rutas más largas para evitar esa ciudad. So not only was it a religious difference and ethnic tension, but also there was historic conflict. Conflicto histórico. Ahora, estamos viendo que Jesús nos está dando una parábola con un samaritano para demostrarle a los judíos que Jesús no está preocupado por tu religión, por tu tensión étnica o conflicto histórico. Now we see that Jesus used the parable of the Samaritan to prove he does not care about your religion. He does not care about who you are, what you're made of, and what kind of political history you have. As we read, cuando seguimos leyendo y conociendo más de esta persona, nos vamos a ver la importancia de lo que esta persona hizo. Now that we understand who this person is in the background, it shows you all that more importance as to what he did versus the other two. Si seguimos leyendo, vamos a leer ahora la historia. We're going to continue on verse 30. Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. So if we read on verse 30, we're going to start with, Jesus replied and said, a man was going down from Jerusalem to Jericho, and he encountered robbers, and they stripped him and beat him, and went away, leaving him half dead. And by coincidence, a priest was going down on that road, and when he saw him, he passed by the other side. Likewise, a Levite also, when he came to that place and saw him, passed by on the other side. Versículo 33. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. We read on verse 33, but a Samaritan who was on a journey came upon him, and when he saw him, he felt compassion, and came to him and bandaged up his wounds, pouring oil and wine on them. And he put him on his own animal, and brought him to an inn, and took care of him. 35. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero, y dijo, cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser prójimo al que cayó en manos de los salteadores? After Jesus said this, he then asked, on the next day, on verse 35, on the next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper and said, take care of him, and whatever more you spend, when I return, I will repay you. Now Jesus asked, which one of these 3 do you think proved to be a neighbor to the man who fell into the robber's hands? And the man answered, and he said, to the one who showed compassion to him. Jesús le preguntó, ¿cuál de estos 3 piensa que te demostró ser prójimo de que él cayó en manos de los salteadores? Y el intérprete de la ley le respondió, el que tuvo misericordia de él. So now that we've read that story, I want us to look at 3 things that stick out to me.
One, vamos a ver tres cosas que leyendo esto podemos aprender. Lo primero es que la pregunta que reveló el corazón de la persona. First thing is the question that reveals his heart. Who's my neighbor? ¿Quién es mi prójimo? El intérprete de la ley preguntó a Jesús, ¿qué es lo que él debe hacer para tener la vida eterna? Y eso es unas cosas que Jesús generalmente nunca específicamente contestaba la pregunta que hablaban, sino que iba a la pregunta del corazón. One of the things that I love about Jesus in those times when people asked him stuff, he rarely answered their question that was spoken. He always addressed the root cause, the question that was in the heart. And that's what we see here. The man just asked him what it is that he must do to gain eternal life. And Jesus says, love God and your neighbor. Jesús le respondió que amara a Dios y al prójimo. Y entonces miramos que el hombre después queriendo preguntar o como tener una excusa, dice, ¿y quién es mi prójimo? El problema que él nos demuestra que no es saber amar, sino buscamos límite en el amor. We see that the man trying to justify himself says, well, who is my neighbor? Right? So the problem is not knowing how to love, but looking for limits to that love. He didn't ask, how should I love? But he said, who should I love? Porque la pregunta que él hizo no es cómo debo amar, sino que fue preguntar a quién, ¿verdad? Entonces esa es la distinción, la diferencia. No es que no sabemos amar, buscamos el pretexto a quién amar. So there's our distinction. It's not that we do not know how to love. We always try to figure out who to love. And that is where you see the heart condition. Y ahí es donde estamos viendo la condición del corazón. Punto número 2 es un camino peligroso. This is a dangerous path in that illustration. Estamos viendo que el hombre estaba caminando y fue atacado. We see that the man was walking and he was attacked. Esa es una representación de nuestra vida. That is a representation of our life. Cuando el hombre estaba caminando, miramos que cosas no se puede caer, puede ser herido, encontrar algo malo, ¿verdad? The Bible tells us that it was the man that went down from Jerusalem and he was attacked by robbers. That path represents life itself. We can all fall. We can be injured. Or we can find somebody that has fallen. Ese es el camino de la vida. Los que están maltratados, los que están en ayuda o los que están disponibles a ayudar. Y en esa historia miramos a tres hombres con tres diferentes corazones. Within that same story, we find three men with three different attitudes. Miramos a tres hombres con tres diferentes actitudes. El sacerdote, religión, pero no tenía compasión. Dice que cuando miró al hombre lo reconoció que estaba herido. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo ignoró y se caminó para otro lado. So we see that the first one was the priest. Religion without compassion. We see this man. He saw him. He saw there was a need, and he ignored it. And not only did he ignore it, he went out of his way to go around them. Esa es muchas veces la religión donde estamos nosotros. And that, my friends, if we're not careful, could be the religion that we find ourselves in. Because that person doesn't look like me, doesn't act like me, doesn't believe like me, I'm not going to help him.
¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación que si esa persona no se parece a nosotros, no piensa de la misma manera, no actúa de la misma manera, no lo vamos a ayudar? Religión sin compasión. Religion without compassion. La segunda persona, second person was the Levite, fuera el levita. Tenía simpatía, pero no tenía acción. This man had compassion or sympathy, but there was no action. This man saw that there was a need. He felt sympathy. He felt sorry for him, but he then too went around. Esta persona tenía la compasión, pero no tenía la acción de hacer algo para resolver la situación. Y después miramos al samaritano, que supuesto los judíos era una persona que no era pura, que era una persona que no merecía nada contra los judíos. Y ese es el único que decide ayudar. The third one that we see is that Samaritan, who was unclean according to the Jews, half-breed because of a mixed race, differences in politics, difference in the worship. But he was the only one that showed compassion, but he acted on it. El samaritano tuvo compasión que actúa. Lo vio, se movió a misericordia, lo curó y lo cuidó. We see that the Samaritan, he had compassion that acts. He saw, he was moved to mercy, he healed, and he cared for. El amor cristiano siempre actúa aunque nos cueste. Y eso es lo que Él nos está enseñando. Christian love always acts, even if it costs. Nosotros podemos andar caminando esta vida sintiéndonos bien de nosotros porque decimos que somos cristianos. Pueda que tengamos compasión para una persona. Pueda que tengamos la acción de ayudar. Pero si no ayudamos en lo que es necesario, no hemos hecho nada. We can walk around feeling good about ourselves because we're Christian. We may have compassion for people. We might even feel that we're going to help somebody. But if we don't help how the help is really needed, are we even doing anything? It's not about how I want to help so I can feel good about myself. It's what is needed. No solo es suficiente decir, yo voy a ayudar para sentirme mejor porque mírame a mí, yo ayudé. Pero tenemos que tener una ayuda, el corazón de ayudar, que es lo que es en la manera que es necesitada hacia la persona y no solo para sentirse bien uno mismo. Love, he showed us a love that gets his hands dirty. Él nos demostró un amor de la manera que se ensucian las manos. ¿Qué es lo que significa? El samaritano usó su tiempo, usó su dinero, usó sus recursos, no solo para él sentirse bien. No esperó que otro lo hiciera, pero el amor verdadero le cuesta, pero también transforma. The Samaritan, he used his time, his money, his resources. He didn't wait for nobody else to do it. He did it himself. He saw a need, felt compassion, had the action, and he took upon the need. And yes, el amor verdadero nos cuesta, pero nos transforma también. And it's true, love costs. But when you have that type of love,
it will transform you. Not only will it transform you, it will transform those whom you help. No solo te transforma a ti, pero también a los que tú ayudas. Una pregunta que te hago entonces es, ¿a quién me está llamando Dios a que yo me acerque hoy? ¿Quién es esa persona que está en tu camino que Dios te está pidiendo que le des ayuda? So the question this morning is very simple. Who is God calling you to approach? Who is God calling you to help? Or are you crossing the street to avoid that person? Are you going to be like the priest or the Levite that stand in their high morals, that see compassion but can't be bothered? Or are you going to go out of your way to help? ¿Vas a ser de la misma manera que el sacerdote, que el levita, que están llenos de religión o tienen simpatía, pero no tienen acción? ¿O vas a ser como el samaritano que decide, sí, yo voy a ayudar en lo necesario? Y no solo ayudar, pero ayudar hasta que el problema se ha resolvido. It's not just helping, but it's also helping until that need has been met. Not just my satisfaction, but the need has been met. Cuando estamos leyendo esta parábola, miramos que Jesús en el versículo 29 le cambió la pregunta, ¿verdad? Él le preguntó, él le preguntó, ¿quién fue el prójimo? We see in verse 29 that Jesus changed the question. Who was the neighbor? Who is that neighbor? ¿Verdad? ¿Quién es el prójimo? El religioso quería saber quién merece su amor, pero Jesús enseña que ser prójimo depende de nuestras acciones y no de la identidad del otro. Jesus asked him, who was the neighbor? And we see here that the religious wanted to know who deserved the love when he said, who's my neighbor? Who deserved his love? But Jesus teaches us that being a neighbor depends on our actions, not in whom that person is. It's our actions. Es nuestras acciones. ¿Qué mejor ejemplo de las acciones que Jesús hizo? No por quién éramos nosotros, sino quién es Él por su acción en la cruz. Huh? What better example of who our neighbor is? It wasn't about us. Listen to me. Jesus on that cross was about Him and His actions, not because we deserve it, but it was His love that put Him on that cross. Todo depende de nuestras acciones. It's all about our actions, not who we're doing the action to. It's me. It's about who I am, not about whom I am doing it to. Cuando miramos a las personas que son todos nuestros prójimos, no importa de qué manera se miren, de las acciones que tengan. Porque Jesús nos manda, el mandamiento dice, tú ama a tu prójimo. No pone condición. It's about us. And when we see everybody as our neighbor, it's not about who they are. Because Jesus says, go love your neighbor. It's on me to love them, regardless of who they are, what they look like, or what they've done. Y yo sé que eso muchas veces es duro porque como un humano pensamos, si no se lo merece o me tratan mal.
Pero gracias a Dios que Jesús no nos vio de esa manera. I know that is hard. Love your neighbor regardless of who they are, right? And it's hard because they've done me wrong. They don't deserve it. They treat me like crap. But thank God that Jesus did not think like that when he got on that cross. Thank God that Jesus didn't say that person is good enough or that person deserves it. He says all of them. I came here to save the world. So when we are going out there in action, we have to think the same way because he already gave us the path. Cuando vamos en este mundo tenemos que tener la misma actitud de entender que no importa a quién nos manda a ayudar, solo importa la actitud de nuestro corazón. It doesn't matter who he calls you to go help. It's about the condition of your heart. It's the condition of my heart. En el versículo 37, en verse 37, el intérprete de la ley le respondió, el que tuvo misericordia de él fue respondiendo a la pregunta. Y aquí estamos viendo que Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. So when Jesus asked him this question, we see that the lawyer clearly says, well, the one that helped, the one who showed compassion to him, that who is showing the neighbor. And then Jesus says to him, then you go and do the same. Go and do the same. Le está diciendo, ve y haz lo mismo. Con tus recursos, con tu dinero, con tu tiempo, con tu amor. Resources, time, effort, love. Go do the same. But they smell bad. Go love them. But they don't look like me. Go love them. But they don't sound like me. Go love them. But they don't deserve it. Go love them. Because at one point in time, Jesus could have said all those things about you, and he went and he loved you. Amen. Cuando nosotros decimos, Jesús, ¿cómo yo voy a poder ayudar a esa persona porque tiene peste? No se mira igual que yo. Es cochina. Es esto, es lo otro. Y Jesús dice, ve y haz lo mismo, porque un día hubo un tiempo donde Jesús podía haber dicho lo mismo de ti cuando estabas viviendo en pecado. Love your neighbor means love everybody, and not just in word, but in action. Amar a tu prójimo no solo significa dar palabras, pero las acciones. Si el samaritano lo hubiera visto, hubiera tenido compasión y quería haber ayudado, y dice, no tengo tiempo, y se va, es igual que los otros dos. La diferencia estaba en que en la acción que él demostró para ayudarlo. The Samaritan could have easily said, I'm not going to help him. People think I'm dirty, I'm this, I'm that. I'm not going to help. But he did not just have compassion. He showed action until that need was met. There was a part in the story, hay una parte en esta historia que dice que cuando él lo llevó al cuidador, le dijo, aquí te doy 2 dinaris. Cuando regrese, si te hace falta más, me lo avisas y te lo doy. Cuidándolo hasta el fin de la necesidad. We read that he gave him 2 denarii to the innkeeper and said, if this is not enough, when I get back, I will give you more. Taking care of him all the way through the end of that need. It wasn't about him. It wasn't about who he was helping. It was about the condition of his heart. No era de la historia no es del samaritano, no es de la persona que estaba ayudando, sino que era de la condición de su corazón. Que estaba dispuesto, he was ready, he was able, dispuesto y digno a ayudar a lo que se necesitara. Tenemos que ponernos nosotros en ese mismo camino. Vamos a ayudar, vamos a amar,
de la misma manera que Jesús nos está declarando, o lo vamos a hacer con condición? Lo vamos a hacer mientras cuando sea fácil. Are we going to put ourselves in that path? Are we going to walk the same road? Are we going to help until that need is being met, just like Jesus said? Or are we going to love with conditions? Or are we going to love such as long as it's easy? Or are we going to go the extra mile to see that need be met? En esta historia, nosotros podemos entender, podemos decir que Jesús es el samaritano, odiado por los sacerdotes, odiado por los levitas, buscándolo la persecución, y es el que se fue de su camino a ayudarte, a limpiarte, a santificarte. In this story, we see that that Good Samaritan is Jesus. He's Jesus in our life. He saw you broken down on the side of the road. He picked you up. He cleaned you. He cleansed you. And he took care of your needs until they were met. Hated by the religious, persecuted by the Levites. And yet, he's going the extra mile. Si el samaritano, que es desechado, lo puede hacer, ¿por qué tú no? If that Samaritan, who is a nobody, can do it, why can't you, called a Christian? Llamado cristiano, ama como Dios te ha mandado. You're a Christian, love just like Jesus has commanded you to do. La pregunta, en conclusión, les quiero hacer una pregunta, unas cuantas preguntas, ¿verdad? ¿Cuál de los tres serás tú en esta semana? Which one of those three will you be this week? Who are you going to be when you see a need? ¿Cuál es tu acción? ¿A dónde está tu corazón? What's your action going to be? Where is your heart? Which one of the three are you? Recuérdate que no basta sentir, hay que actuar. Sin acción no hay nada. Remember that it is not just good enough to feel. You have to act. With action, there's nothing. Recordamiento, Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y eso es lo último que miramos en esta parábola. Ve y haz lo mismo a tu prójimo. This story ends, verse 37, with Jesus saying, go and do the same. And that's how we're going to end today. Little short, but that's okay. Go and do the same. Compassion without action equals nothing. Christianity without compassion, without action, is nothing. Compasión sin acción no es nada. Cristianos sin compasión y sin con acción no son mejores que los sacerdotes y los levitas. If you don't show compassion and that compassion doesn't follow action, you're no better than a priest or that Levite. But yet you want to go around patting yourself in the back because you're a Christian. But we're willing to walk that mile around to get past that homeless person, to get past that person that annoys you, to get past that person that you don't like. Where is your compassion? Where's your action? No podemos llamarnos cristianos si no tenemos la compasión y la acción, porque esa persona tiene peste, porque está sin casa, porque es un extranjero. Voy a caminar alrededor para evitarlo. ¿A dónde está tu compasión? Esa es la pregunta esta mañana. Where's your compassion? Where's your action? ¿A dónde está tu acción? Porque el mandamiento de Jesús dice, ve. Jesus' command to him was go. Y haz lo mismo. Do the same.
Who's my neighbor? Everybody. Who am I supposed to help? Everybody. ¿Quién es mi prójimo? Todos. ¿A quién estoy supuesto a ayudar? A todos. Porque no es acerca de él, es acerca de tu corazón. Because it's not about the person you're supposed to help, that are willing to help or trying to ignore. No. It's about your condition of the heart.